Welcome to our channel. We have two properties for sale located in Andabol, just walking distance to the beach and Cabagnaw Cave Pool. So kining Cabagnaw Cave Pool guys kanang daghan mangadto didto. Tourist destination siya, mga ligo sila dito. Then the property is this one, no? Kini tungora 1,001 square meters. 1,001. So this is the 1,001 square meters. Price is 5,500 pesos per square meter. Then the adjacent, you can see the house, that one, no? This house is 700 square meters for 8 million pesos. Gatapad yun sila guys. Separate owner, lain-lain na. So the best thing to do, pwede pili lang ka, no? Or imo nang paliton ang duha with separate owners. See, again, this is the 1,001 square meters, clean title. Then the other one is 700 square meters, kini nga balay, no? Di ta kasulod kay naay nag-abang. So you can contact my number, no, kanala an email address. So nindot yun kayo, no, walking distance to the sea. So here comes the drone video. Mga 60 meters sa yun guys, gikan sa White Beach or White Sand Beach. Sa Cabagnaw, mga 100 meters siya. Kato dito sudon, yan na dito balayo. O 200 meters ana sa kilayon. Sure na. So again, Andabol is a northern part of Bohol province, northeast. So it has so many white sand beaches and its caves, no? Na mga langob dia. Nya pwede maliguan just like Anda Cave Pool. So this is the overview, no? Taken by our drone. No? Taas kay lapad ang kuan. White Beach dia guys. So this is the property again, no? 5,500 pesos per square meter. Nindot kayo na. Dool nis katong 3,662. Barato man to kayo. Di lang si titulado, tax declaration lang to. 1,500 per square meter to, 1,500. So ni proceed tagamay diri guys. Torsunahan. Ang nakanindot ito guys, kung imo tong paliton, hinahinera ka every morning. Pwede ra ka maglakaw diri paingon. Nindot kayong beach. Nindot manggod sa Bohol kay mingaw pa, wala pa ikuan. Pang retirement yun. Nga na ang Bohol guys. This is part of Anda Bohol. So nindot kayo yun. Ang yang white sand beaches. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. So nindot kayo guys, ari ka magpahayahay dire. Perting super kanindot. Sa kalabuntag pagkaligog dagat dire. Then gusto ka mukaon og labas na daghang fisherman dire magtunggo, mga labas kay ang isda. Again, klaro na to, no? Actually, there are 3 properties for sale man yun diha, no? The 3,662 square meters, the 1,001 square meters, at 5,500 pesos per square meter.
and the house and lot for 8 million, no, for 8 million. So again, actually, no, we have 3 properties yun eh, no, 3,662 square meters, tax declaration for 1,500 pesos per square meter, second lot from the concrete road. The other is 1,001 square meters for 5,500 pesos per square meter. It's a clean title. And the last one is the house and lot for 8 million pesos. Okay, just walking distance to this white sand beaches. So walking distance na tanan guys, pili-pili lang ta sa ato nga property atong gustuhan. Then mo proceed ta dito sa Cabagnaw Cave. Mano'y pangadtuon kasagaran sa mga foreigner. So pwede ra ka maglingkod-lingkod diri guys, no. Tagas kay kong buhok guys, gikan sa TikTok. So suway ta, no, nanipulta diri guys, entrance nihangyo lang mi para makakuha mi og video. Entrance paingon sa Cabagnaw Cave. Sa una ako na yung duman diri, labong pa kay ni, pero daghan ang mga foreigners since nga ilan nang gi-develop, super daghan na. Pero pag Friday wala gyud foreigner pasudlon, kay ila pa maning limpyuhan, they will clean daw, murag papawayon pa nila isang adlaw. So this is the Cabagnaw Cave. So mo ni siya guys, no, Cabagnaw Cave. Daghan kay mga foreigner manolo dire, maligo gyud. So simple ra kayo. Lungag na siya. Timing kayo pagkatuan na mo kay wala gyud siya naligo. Pero during that time day nga ila din ang ipa-relax pa, tagaan nila time para malimpyuhan kay everyday yun na ilang mga foreigner maligo diri. May experience sila ba kay bugnaw man gud, mix with kuan man gud ni guys, sea water and kuan kanang na water sa tabang, fresh water, no. Kini nga lugar sa anda nindot kay ni guys, kay ari gid ang mga tourist nya mingaw ba, ganahan gid sila. Generally nindot gid sa Bohol kay daghan og mga kuan dito, mga lambay, mga presko kayo, mga isda. Igo-igo ra pud ang presyo. Adto lang kapalit sa merkado kay mas barato gyud. Makaingon ka nga barato, daghan mo isyo nga mahal daw. Pero kung sa merkado kapalit, barato ra gyud. Thank you.